अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में रात के वक्त सल्तोक डेमित्री और बताल के साथ उस्ताद के घर की जानिब देख रहा होता है। डेमित्री कहता है पीछे एक छोटा सा दाखिली दरवाजा है, आप वहाँ से दाखिल होंगे। और रात के वक्त वो गली में फौजियों की तादाद कम कर देते हैं, लेकिन अंदर भीड़ होती है। बताल पूछता है दाखिल होने के बाद हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो डेमित्री कहता है जब मैं दरवाजे पर फौजियों की तवज्जो हटाऊंगा तुम अपना फर्ज पूरा करके चले जाना। वो हाफिजों को संभालने के बाद मैं चला जाऊंगा, बाकी आप पर मुनसर है। ये सुनते साथ ही बताल सल्तोक के साथ पिछली तरफ निकल पड़ता है। जाते जाते डेमित्री सल्तोक से कहता है मैं हमजा के लिए माजरत हुआ हूँ, अगर तुम मुझे दोबारा ना देख सके तो उसे कहना कि जो हुआ मैं उसके लिए माजरत हुआ हूँ। ये सुनते साथ ही सल्तोक चला जाता है। अंदर सिपाहियों की मौजूदगी में उस्ताद यूनानी आग बना रहा होता है। बाहर डेमित्री मुहाफिजों के पास आता है तो सिपाही कहता है हमें मालूम नहीं था कि आप आएंगे जनाब। तो डेमित्री कहता है मैं उस्ताद को देखने आया था। जवाब में सिपाही पूछता है क्यों? तो डेमित्री कहता है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं जब मैं यहाँ से दूर था, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मगर सिपाही कहता है हम प्लीतानों की इजाजत के बगैर किसी को अंदर जाने नहीं दे सकते। डेमित्री पूछता है मुझे भी नहीं? तो सिपाही कहता है जी हाँ। अंदर शहनशाह प्लीतानो, सल्फादर और बाकी साथियों के साथ बैठा होता है। खाना देखते हुए सल्फादर कहता है मैं देख रहा हूँ कि हमारी आमद ने आपकी मेज को तकवीयत बख्शी है। शहनशाह कहता है आपका शुक्रिया, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सल्फादर मजीद एहसान जताते हुए कहता है सिर्फ आपकी मेज ही नहीं, आपका तो खाना भी, अब सब कुछ भर गया है। नुतरस गुस्से से कहता है आप अपने किए पर कब तक बात करेंगे? तो सल्फादर कहता है जोस्तुनियानी ने जाने से पहले अपने तमाम शोवीरों को मेरे कुमान में दे दिया है। शहनशाह कहता है मुझे यकीन है कि आपके ज़हन में सवाल है कि क्यों, मगर वजह हम नहीं है। अब से शहर के तमाम कैथोलिक आपके मातहत होंगे। नुतरस को गुस्से में देखकर सल्फादर कहता है मेरा ख्याल है कि आप और रजीम डियोक इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहते, चलें फिर मेहमद के बारे में बात करते हैं। उधर सिपाही डेमित्री से कहता है तुमने कहा था कि प्लीतानो आएगा, ताहम अभी तक नहीं आया। डेमित्री इधर उधर देखते हुए कहता है उसने बहुत देर कर दी है। ये कहते साथ ही वो एक ही वार में उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है और अपना काम निपटाने के बाद एक तरफ चला जाता है। पीछे से बताल सल्तोक के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो खामोशी से रास्ते में आने वाले बजंतनी सिपाहियों को मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। वो एक के बाद एक को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं, पहले खामोशी से और उसके बाद मुंह पे हाथ रखकर तलवारों से। मगर इतनी खामोशी में कार्रवाई करने के बावजूद आवाजें अंदर जा पहुंचती हैं। सिपाही कहता है ये शोर कैसा है, मैं देखता हूँ। ये कहते साथ ही एक सिपाही आगे बढ़ जाता है। बाहर सल्तोक और बताल वहां मौजूद तमाम काफिरों को काट डालते हैं। इसलिए में वो सिपाही वहां पहुंचता है और बुलंद आवाज से कहता है हमला करो। ये सुनते साथ ही सल्तोक खंजर फेंक कर उसे मौत के घाट उतार देता है। आवाज सुनकर अंदर मौजूद सारे सिपाही बाहर भाग पड़ते हैं और जैसे ही सल्तोक और बताल को देखते हैं उन पे हमला कर देते हैं। मगर बताल और सल्तोक उनके लिए काफी साबित होते हैं। उन 5-6 को मौत के घाट उतारने के बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं। उधर शहनशाह सल्फादर से कहता है ये मुश्किल दिनों की वजह से हमारी साबका दुश्मनी खत्म हो गई है, हम इसके लिए मेहमद के भी शुक्रगुजार हैं। सल्फादर कहता है वो मेहमद, क्या उसने अभी तक एक हकीकी हमला करने की कोशिश नहीं की? शहनशाह कहता है उसने कई बार कोशिश की मगर हमारी जंजीरें वो पार नहीं कर सके। उन्होंने दीवारें गिराने के लिए एक बड़ी तोप बनाई लेकिन खुदा ने इसकी इजाजत नहीं दी और उन्होंने उसे अपना ही उस्ताद मार डाला। उसके बाद उन्होंने हमारी तबाहकुन यूनानी आग के गजब का मजा चखा। उधर उस्ताद दरवाजे के पीछे बोरियां रख रहा होता है मगर इस लम्हे बताल पीछे से आ पहुंचता है और उस्ताद पर तलवार तानते हुए कहता है ये दरवाजा तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकेगा। उस्ताद कांपते हुए पूछता है तुम कौन हो? तुम तो बताल कहता है मुझे अपना अंजाम समझो, चलो चलो आगे बढ़ो। उस्ताद मुआवजों को आवाज देता है तो बताल उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। उस्ताद कहता है देखो अगर तुम सोना चाहते हो तो मैं तुम्हें जितना तुम चाहो दे सकता हूँ, ताहम अगर तुम कुछ और चाहते हो। यह सुनते साथ ही बताल उस पर टूट पड़ता है और कहता है तुम बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो, अपने इस मुंह को बंद रखो। अच्छा तो ये मशहूर यूनानी आग है जिसने हमारे दिलों को जला दिया। मैं इस पर यकीन नहीं करता था लेकिन अब तुम खुद से पूछोगे कि मैं इस आदमी को कैसे यकीन दिला सकता हूँ, यकीनन इसका तजर्बा करके। इसलिए मैं सल्तोक बोरियां गिराता हुआ कमरे में दाखिल होता है और उसके हाथ में बारूद वाला ड्रम होता है। वो बताल से कहता है हुजूर चूंकि हम इतनी मुश्किलों से यहाँ पहुंचे हैं तो फिर मुझे भी अपना हिस्सा डालने दे, क्या कहते हैं? ये कहते साथ वो बारूद बिछाने लग जाता है। बताल पूछता है तुम्हें ये कहां से मिला सल्तोक? तो सल्तोक कहता है मुझे आपने क्या समझ रखा है, मैंने इसे तलाश करने के लिए यहाँ चारों तरफ हर एक चीज छान मारी। अपने आसपास बारूद डालने के बाद सल्तोक वो ड्रम उस उस्ताद के हाथ में दे देता है और उससे कहता है मजबूती से पकड़ो, ये तुम्हें पसंद आएगा। बताल यूनानी आग वाला एक गोला उठा लेता है। उधर सल्फादर कहता है मैंने सोचा कि यूनानी आग बरसों पहले फैलाया गया एक अफसाना है। शहनशाह कहता है हमने भी ऐसा ही सोचा जब तक कि उस्ताद प्लीतानो ने हमें इस रोशनास नहीं करवाया। उधर बताल वो गोला उस्ताद के ऊपर रख देता है। उस्ताद पूछता है तुम हो कौन? बताल आग जलाते हुए कहता है मिखाइल ओगलो बताल बे। ये कहते साथ ही वो आग उस पे फेंक कर सल्तोक के साथ निकल जाता है। उनके थोड़ा ही दूर जाने के बाद एक जोरदार धमाका होता है। पीछे मौजूद पूरे का पूरा घर उड़ जाता है। एक तरफ खड़ा डेमित्री उनके इंतजार में होता है। धमाके की शिद्दत से शहनशाह का कमरा भी लर्ज उठता है। प्लीतानो खड़े होकर कहता है शहनशाह की हिफाजत करो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसके इर्द गिर्द हिसार बना लेते हैं और नुतरस आगे बढ़ जाता है। सब परेशान होते हैं मगर सल्फादर सुकून से बैठा सेब खा रहा होता है। उधर धमाका देखकर डेमित्री भी बहुत खुश होता है और वो एक दूसरे को इशारा करने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि जानदारली एक किताब पढ़ के सुल्तान को सुना रहा होता है। कानून वो नहीं जो सिर्फ इंसानों के ज़हन से वजूद में आए या लोगों
گفتگو کے فیصلوں کا نتیجہ ہو۔ وہ یہ کہتا ہے سلطان معظم۔ تو سلطان کہتے ہیں کہ چاروں یہاں غلط ہے، وہ غلط چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ایسا اس لیے بول رہا ہے کیونکہ اس نے خود کو سب سے اوپر سمجھ لیا ہے۔ اب اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ سچ ہے تو ہم رعایا کی بنائی گئی روایات کا کیا کریں گے؟ تاریخ نے ہمیں سب سے بڑی چیز جو سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ قوم جن کے مخالف کھڑی ہونے کے بجائے پیچھے کھڑی ہوگی وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ سن کر جاندالی مسکراتے ہوئے کہتا ہے سلطان معظم آپ ٹھیک کہتے ہیں، اگر یہ آپ کے کہنے کے برعکس ہوتا تو پھر چچاروں کے پوتے قسطنطنیہ کی دیواروں کے پیچھے نہیں پھنستے۔ سلطان کہتے ہیں اور ہم ترک ان کے خلاف بہادری سے کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اس لیے سپاہی یوسف آ کر کہتا ہے میرے سلطان قرارگاہ میں ایک پریشانی لاحق ہے، ایک بیماری لاحق ہے، ہمارے 40 مزید فوجی بیمار ہو چکے ہیں، یوں ہی چلتا رہا تو پوری فوج ٹوٹ جائے گی۔ سلطان کہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ پوری قرارگاہ میں پھیل جائے ہمیں فوری کارروائی کرنی ہوگی۔ جاندالی کہتا ہے بالکل یوسف، بیماروں کو کسی علیحدہ جگہ لے جاؤ۔ سلطان کہتے ہیں آج شمس الدین کو اس کے بارے میں بتاؤ، ہمیں اس وبا کو اپنی فوج سے دور رکھنا ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ محاصرے سے بچنے کے لیے جستنیانی رات کے وقت ایک رسی اٹھائی قسطنطنیہ کی چھت پر جا پہنچتا ہے اور کانٹا پھنسا کر رسی نیچے پھینک دیتا ہے۔ اس لیے نادیہ وہاں پہنچتی ہے، اسے دیکھ کر جستنیانی کہتا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو نادیہ کہتی ہے تمہیں جانے سے روکنے کے لیے، تمہیں خبر بھی نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں موت کی طرف بھیج رہے ہیں، ایک اور راستہ بھی ہے۔ جستنیانی کہتا ہے اینا کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ نادیہ کہتی ہے میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، تمہیں یہ کب نظر آئے گا؟ جواباً جستنیانی کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پلٹتا ہے تو نادیہ کہتی ہے قسطنطینوس کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، اینا مر جائے گی، تم اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ یہ سنتے ساتھ ہی جستنیانی اسے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر دوبارہ تم نے اپنی زبان سے اینا کا نام لیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ نادیہ کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تم سے ہار نہیں مانوں گی۔ جستنیانی اسے دھکا دیتا ہے اور رسی کی مدد سے نیچے اتر جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت سلیمان جانصری کا لباس پہنے خیمے سے باہر آتا ہے، بالکل بدلا بدلا۔ اسے دیکھ کر سپاہی خوش دکھائی نہیں دیتے۔ سامنے قلندر بھی حیدر کے ساتھ خیمے سے باہر آتا ہے اور سلیمان کو دیکھ کر وہ بھی چونک جاتے ہیں۔ سلیمان کے پیچھے پیچھے دوغان بھی خیمے سے نکلتا ہے اور کہتا ہے جمع ہو جاؤ ساتھیوں۔ یہ سنتے ساتھی سب جمع ہو جاتے ہیں اور دوغان سلیمان سے کہتا ہے قسم کھاؤ سلیمان، قسم کھاؤ تاکہ تمہارا یقین اور اعتبار لوٹ آئے۔ تو سلیمان کہتا ہے آپ کا راستہ میرا راستہ ہے، آپ کا بازو میرا بازو ہے، آپ کی جیت میری جیت ہے، آپ کے مقصد کے لیے میرا سر قربان ہوں، میرا مال آپ کی روایت پر قربان، میری زبان کی ترجمانی کرنے والے الفاظ، اگر میں اپنا راستہ بدلوں جو تلوار آپ نے اٹھائی ہوئی ہے وہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ یہ سننے کے بعد دوغان کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دشمنوں، تم ہم سے مختلف ہو، ہم تم سے مختلف ہیں، تم ایک طرف ہم ایک طرف، ہماری تلواریں سفید داخل ہوں اور سرخ ہو کر نکلیں۔ سب سپاہی یہی الفاظ دہراتے ہیں سفید داخل ہوں سرخ ہو کر نکلیں۔ سلیمان کہتا ہے میں اپنی تلوار سے سیدھا کھڑا رہوں، میں دشمنوں کو ہلا کر رکھ دوں، میں مٹی کی طرح خاک ہو جاؤں۔ دوغان کہتا ہے ہمارے سلطان کے ایک پرانے مجرم یعنی جانصری کے ساتھی سلیمان کو معافی دے دی گئی ہے، اب سے یہ تمہارا ساتھی اور بھائی ہے۔ یہ سنتے ساتھی سلیمان اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور دوغان اسے ٹوپی پہنا دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قلندر کہتا ہے اندھا ایک آنکھ چاہتا تھا اور اللہ نے اسے دو عطا فرمائی، ایسا لگتا ہے کہ دوغان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ایک مقام پر شمس الدین وبا سے بیمار ہونے والوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ جانصری سپاہی اور لوگ وبا سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ ننھا سا بچہ عثمان آگے بڑھ کر درویشوں کو پانی پلا رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے شمس الدین خیمے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ایک بزرگ اور ایک نوجوان بیمار لیٹے ہوتے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو پلیز انسٹاگرام پہ فالو کر لیں، بلال عباسی یوزر نیم ہے یا پھر لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔